आमे युद्ध चाहूना आमे शांति चाहूँ आमे मृत्यु चाहूना आमे जीवन चाहूँ आमे निरानंद चाहूना आमे आनंद चाहूँ आमे क्लांति चाहूना आमे क्रांति चाहूँ आमको कृपा कर प्रभु। अतिथि मानकर कर कमल आनुष्ठानिक भाव प्रद्य प्रज्वलन कार्यक्रम शुभारंभ होईछि। आपण उपस्थित आमे समस्ते उल्लसित। अतिथि देव भाव अतिथि आम पूज्य प्रणम्य माननीय जो मानकर स्नेह श्रद्धा सदिच्छा आम समस्त को बेस रोमांचित करिछि। प्रभु श्री जगन्नाथ जहांकर सबु अछि पुनि किछि नाही जे पूर्ण जे शून्य जहांकर विहार स्थली नीलाचल हम श्रीक्षेत्र से प्रभुंकर अपार कृपा को लाभ करी आज 25 वर्ष निमापड़ा महोत्सव द्वितीय संजर ए वर्णाढ्य कार्यक्रम अतिथि मानकर परिचय पर्व प्रथम कही रखे जो माने आपणकर आपण माने जो मानकर स्नेह श्रद्धा सदिच्छा आम जीवन को उन्नत करिछि जो मान को आधार करी उत्कल कला संस्कृति अतीत ऐतिह्य निमापड़ा महोत्सव द्वितीय दिन आम मानकर सौभाग्य आम पाखे अतिथि रूपे आमे पाइचे आम राज्यर यशस्वी नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र महोदय को एथर आमे समस्ते आशा करिबा जे मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अनुଯାयी शहर को सरस सुंदर एवं शहरर सीमा को वृद्धि करिवारे जो मंत्री सर्वस्व दक्षता प्रतिपादित होते कम दिन सरकार रे कृष्ण भाई से जड़े जे निजे बुली बुली शहरर स्वच्छता शहरर उठा दुकानी समस्या एवं अनेक एनएससी को म्युनिसिपालिटी एवं म्युनिसिपालिटी को महानगर निगम रे परिणत करि पारिथिबा एभली एक यशस्वी नेता को आमे आम महोत्सव रे पाइचे। एथरक जिलापाल भी आसी आम पाखे उपस्थित अछंती। आमे समस्ते जिलापाल मु आमे समस्ते होस्ट हेल्पलाइन रो बंधु माने एवं मो सामना रे बसिथिबा समस्त बंधु माने एबे आमे कृष्ण बाबू जी आमे एथर अतिथि आर्थरक मु डाकी आसी पारि नथिले एथर आम शहर बढ़ुची आम लोक संख्या बढ़ुची एही परिप्रेक्षी रे आम पाखे नगर उन्नयन मंत्री उपस्थित हवा मु भाबुची गोटे जोरदार करताली दे स्वागत करवा कथा आमे मंत्री को एवं आशा रखिबी ये महोत्सव 25 वर्ष रे पदार्पण करिछि। एथिरु अनेक जो माने ए महोत्सव रो संरचना करिथिले हुए तो आम सहित नथिबे किंबा केते जन इहलीला संवरण करिथिबे तांको प्रति आमे श्रद्धांजलि अर्पण करूछे एवं हेल्पलाइन रो बंधु माने लगातार भावे जेभली प्रयास करी ए महोत्सव को आपनक पाखरे गोटे गोटे कलाकार आनी पहुंचौचंती। हेल्पलाइन रो बंधु मानकु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। सबुठु अपेक्षा मते लागुची मु कृष्ण भाई कहवा आगरु केवल कही रखुची आसंता काली जो कनसर्ट हबो आपण माने समस्ते टिके सहयोग करिवे कारण निमापड़ा पाखे एते बड़ पड़िया नहीं कि हॉलीवुड रो कलाकार माने आसी आमे एठी कनसर्ट करि परिबा। आर्थरक आमे करिथिले एथरक अभिजीत भट्टाचार्यंकर कनसर्ट काली हबो तेणु मु भाबुची आज भी जो कलाकार माने अछंती आपण माने जो संख्या रे अछंती जिलापाल मते कहूथिले कि मैडम आज देखला परे लागुची काली बहुत लोक हेबे तेणु आपण माने समस्ते आमे निजको निजे टिके डिसिप्लिन करेवा एवं आम अंचल को आसुथिबा अतिथि कलाकार से माने तांकर
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ତାକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଆମ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ 2 ଶବ୍ଦ ରଖିବେ। निवेदन करेंगे हेल्पलाइन सभापति तथा महोत्सव कमिटी संपादक अक्षय साहू एवं निगमानंद साहू माननीय प्रभाती परिडा महोदय को उपायन प्रदान करेंगे। एवं माननीय प्रभाती परिडा को निवेदन करेंगे अन्य अतिथि मान को पुष्पगुच्छ एवं उपायन दे संबर्धना प्रदान करें। निगमानंद साहू एवं अक्षय साहू अतिथि मान उपायन एवं पुष्पगुच्छ दे संबर्धना प्रदान करछन्ते। निवेदन करेंगे ए अवसर में श्रीकांत गौतम तांको 10,000 टंकार आदित्य अंशुमान रथ मंच प्रकारण करेंगे जे चलित वर्ष डाक्तर विद्या निजक नियोजित करछन्ती अंचल गर्व एवं गौरव मंच प्रकारण करेंगे। तत्सहित मंच पर निमंत्रण करुच्ची जातीय भलीबॉल खेल जड़े सफल क्रीड़ाविद भाव में परिचित होती हिमांशु परिडा निवेदन कर मंच पर आरोहण करेंगे। हिमांशु परिडा माननीय प्रभाती परिडा महोदय को निवेदन करेंगे मानपत्र एवं पुष्पगुच्छ प्रदान करेंगे। हिमांशु परिडा सफल क्रीड़ाविद मंच दंडायमान अच्छा क्रिकेट खेल हिमांशु परिडा को पुष्पगुच्छ मानपत्र एवं उपायन प्रदान कर क्रिकेट खेल कोच विहार ट्रॉफी योग्यता हासिल कर सायक पट्टनायक ताको मध्य निवेदन कर मंच पर आरोहण करेंगे। सायक पट्टनायक मयंक पट्टनायक चलित वर्ष निमापड़ा सम्मान सम्मानित हेबे वरिष्ठ आईनजीवी तथा हेल्पलाइन अन्यतम उपदेष्टा आम समस्त अति प्रिय वरिष्ठ आईनजीवी श्री प्रभात बेहरा महोदय मंच पर निमंत्रण करुच्ची। मयंक पट्टनायक Five, 4, 3, 2, 1. मु निमापड़ा महोत्सव आ भितर मत बीती जाइए 25 वर्ष। आज मो निमापड़ार प्रतिटी जनमानस भितर अनेक खुशी आनंद उल्लास कहीं समस्ते आज मते नहीं पालन करुछंती मोर 25 वर्षर पूर्ति रौप्य जयंती सिल्वर जुबली उत्सव। मोर आज भारी इच्छा होची मो 25 वर्षर संघर्ष संग्राम आपण मानकर मो प्रति थिबा अहेतुक भल पाइबाकू आपण मान भितर बांटी देबा पई मोर जन्मदाता मोर परिवार मोर एंतुड़ीशाल मोर परिचय मोर परिकल्पना मोर परिभाषा मोर स्वतंत्रता पई मते प्रतिष्ठित परिचित करिबा पई मो परिवार प्रतिटी व्यक्ति दुआर दुआर बुली हाथ पति मते आज एडिटरू एडिटीए करिसंती दीर्घ 25 वर्ष रे पहुंचाई पारिछंती। आपण मानकर कोन इच्छा होनी मो परिवार संबंध रे जानिबा पई? अरे हे कथारे कथारे मु तो पूरा भूली जाइछि
ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଆଜି ଖାଲି ମୋ ପରିବାର ହେଇ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ନିମାପଡ଼ାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଆଶୀର୍ବାଦର ପରିବାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିମାପଡ଼ା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ଫୁକା ଭାଇ, ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅତି ଆଦରର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିମା ଭାଇ, ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ହୃଦୟର କୁଲୁ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ଅଜୟ ଭାଇ। ଆରେ ଆଙ୍କୁ ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଗଲ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ବୁନୁ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ତ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା, ମାନେ ଆମ ଆଦରର ଟୋନି ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ, ଆମ ଦୀପା ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆନନ୍ଦରୁ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, 1998 ମସିହାର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ମୋ ପରିବାରକୁ। ଆଉ ତାପରେ अरे भाई माने ठिया ही रहलो काहेंकी चलो ठीक है चाय टिके मारी जेसबा चलो चाय रवि भाई दुकान रवि भाई चलो 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 कौन करिया निमाई अखुई दीपाई तुम मैंने बस चा पिउच कौन सेपटे केड़े बड़ गोटे सिवियर एक्सीडेंट हो गलानी कोड़ी कौन एक्सीडेंट चलो 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 अरे चलो चलो साइकिल साइकिल लेके चलो 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 अरे आम्ही माने जदि आज एकाठी न थांते एड बड़ कामटा संभव हो पारथंता कि हाँ कि ना भाई माने कौन कहूच अरे तुम माने बोधे जानी न ए काम पाई सारा निमापड़ार लोक माने हमकु केते प्रशंसार पोती पकाउछन्ती एथर बुझिल तो एकता ही बळ ताहले आमे गोटे संगठन तैयारी करिबा लोक मानक प्रत्येक सुविधा असुविधा रे सेमानक पाखरे ठिया होई तांको साहाय्य और साहस देबा हाँ 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 कहीं नुह ये तो बहुत बढ़िया कथा अच्छा संगठन तो गढ़ी देल संगठन ना कौन दब सेटा भाबिच ना नहीं ठीक कथा ठीक कथा भाबो 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 भाब हाँ ମୋ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପରିବାର 1999 ମସିହା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଓ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା।
2000 ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚର ଆୟୋଜନ କରି ଆସାମର ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଆଦର ସାଉଁଟିଥିଲା। ଆରେ ତମମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଛ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତମେ ଯିବନି କି? କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ସବୁ? କାହିଁ ଆମେ କଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ନିମାପଡାରେ ନିମାପଡା ମହୋତ୍ସବ କରିପାରିବେନି କି? କଣ ନିମାପଡା ମହୋତ୍ସବ? ତା ମାନେ ଆମେ ନିମାପଡା ମହୋତ୍ସବ କରିବା? ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ, କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଗ ବାହାର କଲ। ଠିକ କଥା, ବାହାର କର। କର କର ବାହାର କର। ଆଚ୍ଛା ଫୁକାଇ, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବାହାର କଲ। କଲ 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 କଲ। ମାତ୍ର 75 ପଇସା? ଆରେ ପକେଟରେ ନାହିଁ ଧନ, ସପନ ଦେଖିବାକୁ ମନ। 75 ପଇସାରେ ଆମେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବା। 75 ପଇସାରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବା? ଆରେ ଭାଇ ଅନେଇଲ, ଲୋକ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ହସିବେ ରେ ଭାଇ। ଆରେ ସପନ ନୁହଁରେ, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ ଏ କାମ ସତରେ ହୋଇପାରିବ। ଆରେ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛ କାହିଁକି? ନିମାପଡାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ନିମାପଡା ମହୋତ୍ସବ କରିବା। ଆରେ ଭାଇ ଏକଥା କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ନିମାପଡା ମହୋତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କଥା ଦିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ଦେଲୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା ଠାରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିମାପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ନିମାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିଲୁପ୍ତ ଲୋକକଳାକୁ କଳାକାରମାନେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲେ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିମାପଡ଼ାର ସଭାପତି ନିଗମାନନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟତୀତ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଶରତ ସିଂଦେଓ, ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭାଟିଆ, ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ବେହେରା, ଶ୍ରୀ କପିଳ ସାସୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ 2004 ମସିହାର ସେ ଅପୂର୍ବ କଥା, ସେ ହୃଦୟର କଥା, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିମାପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଛାଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲା ମୋ ପରିବାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିମାପଡ଼ା। ନିମାପଡ଼ାର ପ୍ରତିଟି ଗଳି କନ୍ଦିକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଆଦର, ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ ସେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆନନ୍ଦମୟ ନିମାପଡ଼ାର ଅପୂର୍ବକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରଶି ଦେଉଥିଲା ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟ ଭିତରେ।
ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସମୟର ବୟସ। କ୍ରମେ ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ 2006 ମସିହାରେ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ NM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ପୁରୋଧା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ। ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଏକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଆଡଭୋକେଟ ପ୍ରଭାତ ବେହେରାଙ୍କ ଅନେକ ଅବଦାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି ମୋ ସ୍ମୃତିର ମାନସପଟରେ। ଏବେ ପରସି ଦେଉଛି ମାନସପଟରୁ ଛୋଟିଆ ଫର୍ଦ୍ଦଟିଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିତିଗଲା 9 ବର୍ଷ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ମିଶି ମହୋତ୍ସବର ବିସ୍ତୃତ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି 2016 ମସିହାରେ ମହୋତ୍ସବକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇ ଶହୀଦ ଭବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ମଞ୍ଚ ନିମାପଡ଼ା ପାଇଁ ଏ ଦିଗନ୍ତ ପରିଭାଷା ପାଇଁ ସମୟର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିମାପଡ଼ାର ଅସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଯେ ମୋତେ 24 ବର୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ହଠାତ୍ କେଜାଣି କାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନ, ନୂତନ ଭାବନା, ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା, ନୂତନ ଚେତନା ଭରି ଦେଇଥିଲେ ଏ ମାଟିର ଝିଅ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ମଣିଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ। ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ 25, 26, 27 ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ବାହାଘର ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସେମିତି ଆସିବେ। ଆରଥରକ ଭଳି ଏଥର ଜଣେ ବଲିଉଡର ଗାୟକ ବି ଆସିବେ ସେଠିକୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।